Good evening guys. Clan War Catacomb na. First round to guys, Sabado ngayon. Sana manalo tayo guys. Minsan sobrang lakas ng kalaban natin dito eh. Natatalo kami. Pero parang ano lang naman nun, tie. Kasi malalakas din naman kasama natin guys. Tingnan mo naman to. Cerberus. Nagano siya, suot siya ng rare. Madami nag-join ngayon guys. Oo. Naka-video guys. Mga loko-loko talaga. Let's go guys. Chertuba 5 minutes. Ancora 5 minutes. Basahin nyo guys. Mga loko-loko yan eh. Alo, meron silang strategy guys yung kalaban natin. Nag-skip sila ng first boss. Statues, then after this die. Sige. So, ano na yan? May umaatak pa rin dito ay. Naiwan sila. Wala kayo dyan. Saan tayo guys? Dito na lang no? Faster. Statues. Dito ba? Okay, dyan na lang. Basila 10 O yung sa minutes. pangalawa. Alam ko Savan pangalawa eh. 10 minutes. Sige, ito na lang. Ay, buti na di tayo na-fear. Mabilis lang to mauubos guys. Tapos meron pa kami dong isang ano. Pwedeng i-farm na statues. Clear natin mabilis yan. Tumabay sila. Clear na ba yun dito guys? Yun dun sa dulo. Siguro ano na to? PvP. Yan, sige PvP na lang guys. Bulagin natin yan. Maubos yung mga yan. Malalakas kasama natin. Valefer 5 minutes. Yan, naubos sila. Ancora 3 minutes. Chertuba 3 minutes. Yan, ubos pati pantubos guys. Ubos sila. Tapos dito next. Papaluin natin to next wag. Mabilisan lang eh. Ay, di umabot. Back na daw. Yan, sige. Buti na lang na-kill natin yung isa. Wag, no. Bye-bye. Ang cute, diba guys? Sige tayong kung atakin nila tayo, okay lang. Meron tayong ganito frozen. Frozen na hindi nagagamit. Aloko. Tapang na na. Pero active din sila guys ha. Ang taas din ang points nila. 5 minutes. Fellis 10 minutes. Yan, nice PvP. Tsaka pero ano na siguro kami dito na sa last boss. Or clear lang to saglit. Saan yung madalas nilang na-attack? Mas madaming umatak. Siguro ito muna. Third room na no. Wait lang, last na lang to bossing. Oh, pia. Ito na yan. Meron ba tayong naipon? Parang wala man ako nakuha eh. Sayang, wala nga. Okay na yan guys. Ito na yan. What is this? Pampalakas to? Fear. Valefer 3 minutes. Parang wala sila. Ayun, nice one guys.
Bulagin ka muna. So ako. This one, guys. Dati hindi kami magkatabi-tabi kasi madaming spells yung mga kalaban yan. Kahit hindi sila, kahit konti lang yung points nila, guys. Yung iba minsan, ano, mataas yung bulag-bulag. Yun na bulag na yan, ah. Tapos, ano ito, pampalakas? Yan, na-fear siya, guys. Na-fear. I-fear ulit. Ano natin. Dami nila, guys. Sobrang dami. Sana maano sila. Yung spell. Chertuba Please. spawn. Nice one, guys. Ancora spawn. Salute 3 minutes. Pero ang dami nila, no? Android 3 minutes. Nice one, guys. Panalo tayo. First round. Abangan nyo yung second round namin, guys. Clan Catacomb Saturday ngayon. Nice one, guys. Yan. 26. Mas madami kami. Buti na lang din panalos. GG's, guys. Yun lang, guys. Thank you. Bye-bye.